ناوی خود مازن و دلوان خشک برایت هجا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابت افرو که خود حس کتن ده ایک شوان بابت گرم بیتن. ما نکاب چناف مقبره ده هندک خدا نت قبرابینی دویدی ده بجنتا و شهید عشق و اوینیه. تبچیا دف دکتورت نفسی ده هندکابینی ده بجنتا اون ساخت اوینیه نه. تبچیات مالا دا ده هندکابینی یه دبوین وکی گریکو آستانگت مال دا خیره والله حش ایکت کر و شیکر حش ایکت کر و یا خوجه وکیشه بسیار جیب که و تلفن بو متین سیدا حشی کرن من حش ایکت کر و مباریا خو پینا من درگه بو وکر و بیتن هندک تشتت خلد جی من درگه بوکر چونکو من یقین به هبو کو اود من خازیتن و افسوزه دابو من هندک دیده ویجیتن و شلالت راند کتویت تینا خاره سیدا بنامه گله کاتنگه بو والله او مدویا شکر او مدویا از بهیوی کرم چو بخوی کادینا ایبو سحکه کدی فرصه کدی درگاه کدی نیابت متجهشت نیاستوید جهشت سیدا گله که باش بو اسرات کرمان نویجس پیدایا او ویجا صحبت که توصا گله که ام گلید بی از بیج مجحیلا حاجه کرن بس کیش نوعی حاجه کرنه حاجه کرن بس چوا اوه همی پیتویه ام دیفچونه که او بوچونه کی بو بکی جاری وقت حاجه کرن پینا ساوی ام بیجین حاجه کرن او طاقه او جیان خرت لفینیتن با عقل ام بیجین فیلسوفه کی ها یه کوره و حکیم و عقل منده که رینشتیه نشد چبکتن بی عاطفه بی حاجه کرن اما حاجه کرن لفين هميش ويتشد بيتن بيش كفتن هميش حاجة كرنه تشد بيت أو مهندسي حشو لخونكتن خاني مظبوط شناكت أو دكتوري حش وظيفة خونكت نساخي بدرستي نشد ساخكتن أو بنخازي حش دعوة خونكتن إش دلو هناف نشد بجهينيتن لوا أسنابج ماجحيلا في حاجة كرنه في عاطفة دف خوب بمرينن بس أز بيجمي بقيمتنا كان حاجة كرن جهوا دله وهندك هاتين شوي دليه إينا كريا اتبن ناف كده إينا بيسيره وهمي تفكيراوي وهمي جورت حاجة كرنه يد إينا محاصرة كرين تلاشيجن كده من جارك برنامج كده بيجم سر فيانا راست حاجة كرنا درست هنزانن من چند نوعية حاجة كرنيش بلي في حاجة كرنا جحيلت ما بيتاقوى من نفسان اس حتى صاد و دوازده نوعية حاجة كرنا تشوم كو همي اون يدكو او حاجة كرنا تو حتى قيامت شي سر خو بلنكي تو تشجاجي پشیمان نابي تو بو دين خو دنيا خو آخرت خو همي فايده جدك چه بيتك بي سيدا تو شي من عندك بيجيت بش متى حاجة كرنا خود يا پیغمبري يا حقية يا راستية يا داي بابا يا جيراني يا فقير و جارا یا نویجا یا روجیه یا و ویدا بچی تتشی هشتی من وقف که حتی صد نوعیت حاجه کرنا همی اونیت تجی پشیمان نابی لوا دی بیج ما خش کبرایت خو حاجه کرن بس حاجه کرنا که بو حقیه بیت سر خیره بیت بشیوه که جوان بیتن کسی نکرید کد و نبی قیمت کد نتا و نغیریته نل دنیای نت قبریدا نه الساحة محشري ونل دماهيكي اكدبي سيدا بچا حاجة كرني بكين ازويجم حاجة كرني بكي بس بمينا بصرمان يعني خدي خوش خو عجزنك ديني خو اجدست خو ندى چونكو ما افدليه هي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد بجای گروی قلبی تفسیر کیب عقلی آن تفسیر کیب دلی هر دو کا بحثی و دو گوشه اواکو عقل دل عقل عاطفه حب حاجه کرن عقل اف هر دو کا ویت بگوه ادگیره دایبن و اف
عقلا وأفدلا خدي قوتيا أبتشي يجري داي بيتن يقوتي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أفدلا أف عقلا أف جافا أف درجه حلال حجنك خوبك اكدبي سيدا ما حاجة كرن بوجنكي عم بوكتشيه از بيجم حاجة كرنا خلد بوكتشيه حاجة كرنا درست أوي يا بوجنكي چونكو يا كتشينا مالته وهميجي زيف وخداع سرفة لو كتابك هاي بيشتتا سنة أولى زواج سحكي نوطو بينج الصدي طلاقي تشدبن أو نبيت صلاحي كده بو چونكو برينجي رومانسي بون حاجة كرن بو هاتت حقيقة دا تشتكي ديديت لو رأسا بحملنا كتنو بردان شد بيتن يا دوي ام بيجين حاجة كرني بكه بس بمينا ظلام يعني شي عنك يجري يعني نا شو لك اوصابك كنتو ظلامين يبكفي بقيمة بشرم بفلان بمينا ظلام ها افا نقطة دوي نقطة سي ياس حاجة كرني بكه بس حاجة كرنت ماسترش دست خونه دي همومة مظن خم وخيالة مظن جبير نكي أفروكا أمت شركي دار روجانا يشهيد وبريندار وانتينا توفي خري خم وخيالة ونخوي خم وخيالة وبن والله با ويتكاي جري تلفونيت كاي والله تشا تلفونا منا راكت عن قال منا غبيت عن سيم كارت من يقبلوك كريت ها موبايلا منا بلوك كري از بيجم أفي حاجة كرنتو جلك يبتشيكو بقيمة كري لوا دي بيجم خشكو برايد خوش في حاجة كرنا بقيمة فاكيشن وخوب جهورن برا في حاجة كرنا تو بشيمان نبي نال دنياي نال قبري نال صحة محشري نال آخرته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته